Hastini Agartala Kaitham College, MBB BBNC the Women. Kikaba Kaitham College, Kaitham Kerang Raida Fananzawi the one. Abongha, Norok Shaimano, O Tangai Jorarumo, scholarship Solimani Jorarumo, Kabama Sini Tiprasa Manairo, Bishop Women College, Sini Manairo, so full like a contact like a Zedara. जों ओ जगह फाइ स्कॉलरशिप जैसे फिल अप खायो तो हॉस्टेलर रेखे बरसिन हॉस्टेलर एक्सेप्ट खाया तो अकॉर्डिंग टू ट्राइबल वेलफेयर जे रूल অনুযায়ী যদি কোনো ছাত্রী বা ছাত্র যদি 5 জন কাইসা হস্টেলার তংকে বা নকবারা তংকে বড় হস্টেলার খবজাগা প্রাইভেট হস্টেলার তংকে শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট হস্টেলার তংকে যে হস্টেলার আবহাইয়া কিন্তু উমেন কলেজও তাম নুকজাখা ফাই गोबां आबहावासिनि मानाय संना फायै तामा फायका स्टाइपेन्ड सेक्शननि होइते जे बरा 5 जन नकबारा तवै दङ बरा फायका हस्टेलार दिने बरंगा एक्सेप्ट फाया बरंगा लगे लगे फर्म बात खाइजा जाबो कलेज होइते तापर बरा गभर्नमेन्ट प्राइवेट हस्टेलार दङ 5 जन बरा फर्म अलरेडी डिक्लेरेशन फाइ दिरि फायका आबंका फर्म डिक्लेरेशन फर्म वो हस्टेलार दङ जे आबनि प्रमाणपत्र फर्म ओ फर्म पर्यन्त फाइ बरंगा सिग्नेचर रेखा इभेन प्राइवेट कलेज हस्टेलनि प्रिन्सिपल बो सिग्नेचर रेखा ताफना से बरक एक्सेप्ट फाया किसी क्वेश्चन आउथा जे जगह एमबीबी कॉलेज एक्सेप्टमेंट कॉलेज की आलादा त्रिपुरा राज्यनि बायरेनि कॉलेज देबा बके ट्राइबल वेलफेयरनि की आलादा गाइडलाइन बायदि सोलि तो बके तांगे आबनो नियम न फॉलो फाया सो आबनो तो यई सो टीसी नवे ट्राइबल वेलफेयरनि डिपार्टमेंट बाय कांटेक्ट फायका बरक सना साका आबो हायतो कोनो नियम आवै मैया सिनि ट्राइबल वेलफेयर होइते जों টোটালি সাকলাইতে যাক যে যদি 5 জন এক লগে 12 তংকে তাই 5 জন এক লগে যদি প্রাইভেট হস্টেলার তংকে বরব্ব হস্টেলার গভর্নমেন্ট হস্টেলার তংকে বরব্ব হস্টেলার সো যারা বরব্ব হস্টেলার রুমানি পরে ডেস্কলা যারা উমেন কলেজ নি স্টাইপেন্ড সেকশন খাই রুমানি আবো টোটালি ইনলিগাল আবনি এগেইনস্ট जों টিএসইউ তিনে ও জায়গা প্রিন্সিপাল বাই মালাইনানি ফেকা তাই কক্সানি ফেকা जों নারনি থ্রুতে মিডিয়ানি থ্রুতে কয়নাই যত স্টুডেন্ট দङ তবে যারা যারা ডেস্কলা রজা নক 12 তংই বা प्राइवेट हस्टेल तंगे दरक जत नते से हस्टेलर खाइ खादि जदि बरक एक्सेप्ट खायका जों ओ हस्टेल नरकनि कॉलेज बसकां जों नाखे नरक जदि सिनि लगे तंगे जों नरक बाय बाक्सा धरना आसुंगे फियाखबा सिनि जति प्रसार पारा आमसानि गोबां मा एरियानि सिमि नक बारा तंगे हजार हजार नक बारा तंगे इरो परि तंगे 6000 7000 नक बारा दङै ओ जुमजाल रंना नरकनि मानथानि बागै नरक किन्तु उपलग ता अनसलनि नरक बाय बाक्सा जों टीएसयू बसाजा नरक जों बाय बाक्सा तंगे